Baiklah, perkenalkan nama saya Christopher Alexander Go dengan NIM 22021 1060 150. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dari praktik jaringan komunikasi dan data. Di sini kita masuk di lingkungan resource. Di sini kita membutuhkan satu PC dengan Windows yang sudah terinstall, yang ada internet dan sudah terinstall Wireshark. Dan kita masuk ke part pertama. Di sini ada step pertama, review the Ethernet to Ethernet header, field description, and legs. Di sini ada preamble 8 byte, destination address ada 6 byte, source address ada 6 byte, frame type ada 2 byte, data ada 46 sampai 1500 byte, dan VSS ada 4 byte. Dan kita masuk ke step 2, examine the network configuration of the PC. Di sini kita mencontohkan, yaitu kita mengetikkan config all untuk melihat configuration kita. Kita buka command prompt, lalu kita vconfig. Nah, ini terlihat yaitu yang tersambung sini ada wireless LAN adapter atau Wi-Fi. Itu ada koneksi spesifik teknis suffix, ada deskripsi, physical address, NHCP enable, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke step 3, yaitu kita disuruh untuk examine internet frame in a Wireshark capture. Di screenshot of the Wireshark capture below, show the packet generated by a ping. Paket yang paket yang dihasilkan oleh ping yang diberikan oleh dari PC host ke default gateway, and a filter has been applied to Wireshark untuk melihat protokol protokol ARP dan ASMP saja. Kemudian pada ARP stand dan ARP stand for Address Resolution Protocol. Itu untuk singkatan dari ARP. Dan kemudian ada ARP is a communication protocol yang digunakan untuk menentukan alamat MAC address yang MAC address that is associated with the IP address. The session begins with the RP query and replay for the MAC address of the gateway router dan diikuti oleh forwarding request and request dan diikuti oleh 4 permintaan dan balasan. Nah, kita lihat di sini ada the screenshot highlight the frame detail for ERP request. Dan di sini ada juga this is highlight the frame detail for an ERP replay. Nah, ya. Kemudian step 4, kita disuruh examine the Ethernet to header content of ERP request. Nah, di sini bagian ini, tabel ini menunjukkan ada variable
Di sini tidak 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 terlihat dalam capture. Nah, kemudian di sini ada destination address, ada broadcast, FFF, FFFFFF, dan ada source address, netgears, ini 99 C572 3046 9A 99 C572. Kemudian file type-nya ada 0x 08 06. Dan data ada ARP dan VSS. Di sini juga tidak terlihat dalam gambar. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, what is significant about the content of the destination address file? Yaitu apa yang penting dari konten destination address file? Yaitu semua host di lain akan menerima frame di broadcast ini, dan host dengan alamat IP 192.1.68.1 atau IP gateway default akan mengirim balasan ke unicast ke sumber atau sumber ke host PC, dan juga balasan ini berisi alamat dari MIC dari get file default. Dan di sini ada pertanyaan juga, why does the PC send out a broadcast RP prior to sending the first ping request? Itu mengapa PC mengirimkan RP broadcast sebelum mengirim permintaan ping pertama, yaitu karena PC tidak dapat mengirim permintaan penting ke host sampai dengan menentukan alamat dan tujuan. Dan juga dapat membuat header frame untuk membuat permintaan ping dan kemudian broadcast ARP digunakan untuk menerima eh, digunakan untuk meminta alamat MIC dari host dengan alamat IP yang terdapat dalam alamat ARP. Dan kemudian di sini juga ada pertanyaan, what is the MIC address for the source in the first frame? Yaitu ada di atas. Di India. Ini ada F0, F0, 1F, AV, AF 50, FD, C8. Dan juga pertanyaan di bawahnya itu, what is the vendor ID or UI of the source NIC in the IRP request? Nah, di sini kasus ini ada di sini ada di Netgear. Di sini ada 99C572. Nah, kemudian ada what portion of the MAC address is the UI, yaitu tiga tiga outlet pertama dari NIC menunjukkan UI
di alamat pertama. Dan kemudian di sini what is the NIC serial number of the source. Di bagian kasus ini yaitu sini 99C572. Baik, di sini kita masuk ke step kedua, part kedua maksudnya. Di sini menggunakan WhatsApp to capture dan analisa Ethernet frames. Di step pertama ada determine the IP address of the default gateway on your PC. Open a command prompt Windows and issue the ipconfig command. What is the IP address of the PC default gateway? Sini kita masuk ke command prompt terlebih dahulu. Kita ketik ipconfig/all. Ini kita bisa melihat. Dan untuk pertanyaan di sini, what is the IP address of the PC default gateway? Di sini kita bisa melihat ada 192.161.168.193.226. Dan di step kedua, start capturing traffic on your PC NIC. Open Wireshark to start data capture. Kita masuk lagi di Wireshark. Kita menunggu. Ini kita WiFi, kita start capture. Sini bisa terlihat data-datanya atau list-listnya. Dan kita masuk ke step 3, filter Wireshark to display only ICMP traffic. You can use the filter on the Wireshark to block visibility of the unwanted traffic. The filter does not block the capture of wanted data if it only filter what you want to display on the screen. For now, only ICMP traffic is to be displayed. In the WhatsApp filter box, type ICMP. Kita masuk ke simbol, kita ketik ICMP. Sini belum terlihat karena belum terkoneksi. Kita ketik di sini ping, lalu 192.168.193.226. Ini sudah terlihat. Dan masuk ke step 4, ping the default getting used the IP address you record in step 1. Sudah terping di step kelima. Klik the stop capturing packet icon, the stop capturing traffic. Sini kita stop capturing packet di merah sini, kotak merah, kita klik. Dan step ke-6, in the packet list pane top section, click the first frame list. You should see a copying request under the info heading. The line should now be highlighted.
Sini sudah ter-highlight. Dan extreme the first line in the packet details span middle section, the line display the leg of the frame. The second line in the packet details span show that it's Ethernet to frame, the source and destination MIC address are also displayed. Dan di sini ada pertanyaan, what is the MIC address of the PC NIC? Di sini kita dapat melihat di ini destination di sini 82 83 06 4C 1382. Lalu what is the default MAC address? Yaitu ada MAC address-nya itu ada di sini, itu 192.168.193.226. Lalu sini kita akan, you can click the greater than second line, the greater than sign the if beginning the second line to obtain for information about the Ethernet to frame. What type of this frame of display? Yaitu di sini di type IPv4 0x0800. Nah, di the last two line display in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice the data contain the source and destination IPv4 address information. What is the source IP address? Nah, di sini ada ini ada source address 192.168.193.151. Dan di sini ada what is the destination IP address. Di sini di destination IP address-nya sini 192.168.193.226. Nah, sini you can click any line in the middle section to highlight the part of the frame hex and ISE2 in the packet bytes. Click the Ethernet control method protocol line in the middle section and kemudian highlight in the packet bytes pane. What do the last two highlight octex build? Itu India di HI. Nah, sekarang kita click the next frame in the top section and examine the echo replay frame. Notice that the source and destination MIC address have reverts because this frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping.
What device and MAC address is displayed as the destination address. Di sini dia ada di sini Senteco di 9A 1983. Dan yang step 7 kita capture packet for a remote source. Klik the start capture icon to start new dan klik continue without saving. Kita ke page start, lalu kita stop capturing packet, lalu kita continue with saving. Lalu kita examine the data in the data packet this pane of the warshark. Lalu kita di yang B kita in a command from Windows ping, kita klik, kita ketik ping www.cisco.com. Ketik ping www.cisco.com. Sudah terlihat. Di sini ada time source destination dari www.cisco.com. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian C, kita stop capturing packet, kita stop di merah sini, kita stop. Kemudian sekarang kita examine the data in the packet list panes of Warshark in the first echo ping request frame. What are the source and destination MIC address? Kita lihat di sini seperti tadi. Kita lihat di source-nya. Sini listen artikel 9A 1983. Dan destination MIC address. Sini ada 8283.064C 1382. Kemudian kita lanjut ke destination. What are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Nah, kita lihat di sini yaitu IP address-nya itu 192.168.193.151 dan destination-nya 23.220.220 1.173.171. Ini ya. Dan kita lanjut ke compare the address to the address you received in the step 6. The only address the change is the destination IP address. Why has the destination IP address changed
while the destination MIC address remain the same, yaitu frame kedua tidak pernah menggunakan LN saat ping dikeluarkan ke host jarak jauh. Sumber akan menggunakan MIC gateway default, dan frame default akan menerima paket informasi di frame layer ke paket, dan kemudian untuk header frame baru dan untuk membuat alamat baru ke router, dan router hingga mencatat alamat IP tujuannya. Dan yang terakhir, the word reflection question. WordSharp does not display the preamble file of a frame header. What does the preamble contain? Yaitu isi pembukaannya untuk objek berurutan itu 1010 bergantian dengan satu outlet yang berganti dengan awal bingkai, yaitu 10101011. Nah, demikianlah praktikum yang saya demonstrasikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.